पाकिस्तानी सियासतदान जो कि मुल्क को लूटना अपना एक कौमी फरीज़ा समझते हैं, अपनी जायदादों, मालो दौलत और खुफिया कंपनियों की वजह से पूरी दुनिया में खासी मकबूलियत रखते हैं। ना सिर्फ ये खुद बल्कि इनके बच्चे और रिश्तेदार भी आज इस कदर मज़े में हैं कि अब इनको मालो दौलत की कोई कमी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान का एक सियासतदान ऐसा है जिसके बेटे के पास दुबई के अंदर 52 विलास मौजूद हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेटा बाप से भी ज़्यादा अमीर है। इसी तरह एक और पॉलिटिशियन के बेटे के पास इतनी ज़मीन है कि इस पर एक नया मुल्क बसाया जा सकता है, और ऐसे ही ये लिस्ट बड़ी ही लंबी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के उन अमीर तरीन बेटों का जिक्र करेंगे जिन्होंने वालदेन के साथ पैसा लूट कर मुल्क को तो भिखारी बना दिया मगर खुद खरबपति बन चुके हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, हमजा शहबाज। हमजा शहबाज ना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हैं बल्कि ख़ुद भी पंजाब के CM रह चुके हैं। और पाकिस्तान में आजकल हवालदार के बच्चे काबू में नहीं आते तो हमजा के पापा तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर हैं। डेली टाइम्स और डॉन अखबारों के मुताबिक हमजा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ से भी कई गुना ज़्यादा अमीर हैं। वैसे तो हमजा शहबाज के कानूनी असासे 411 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन साल 2019 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो हमजा के असासों में अचानक से 2000 गुना तक का इजाफा हो गया। डेली टाइम्स के मुताबिक हमजा शहबाज के पास सिर्फ लाहौर के अंदर 12 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और 670 किनाल की ज़मीन है, और इसके अलावा 21 शुगर और टेक्सटाइल मिल्स के अंदर भी हमजा शहबाज एक पार्टनर की सी हैसियत रखते हैं। और अभी ये सब कुछ वो है जो हमजा शहबाज ने हुकूमत पाकिस्तान को बता रखा है, लेकिन असल में हमजा और इनके पापा शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है जिसके मुताबिक इन्होंने $16 बिलियन से ज़्यादा पैसा मुल्क से बाहर भेज रखा है। नंबर 2, बिलावल भुट्टो। भुट्टो ख़ानदान के चश्मो चिराग बिलावल भुट्टो को तो बच्चा बच्चा जानता है, और जिस बच्चे के अम्मी अब्बू, नाना नानी और दादा दादी सब के सब सियासत में हों, इसे भला किसी चीज़ की क्या कमी। बिलावल भुट्टो की अगर दौलत की बात की जाए तो वो हम सब की सोचों से भी 1000 गुना ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो के कानूनी असासों की कीमत $1.5 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन लाहौर के बहरिया टाउन के अंदर 200 कनाल पर मौजूद सिर्फ इनका बिलावल हाउस ही 5 बिलियन रुपयों से ज़्यादा की वैल्यू रखता है। इसके अलावा बिलावल के पास दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक के अंदर जायदादें और बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, और ये जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि बिलावल की सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा ही 37 करोड़ रुपयों से ज़्यादा बनता है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो की ऑफिशियल मालो दौलत शुमार की जाती है। इसके अलावा 2018 में इन पर $35 बिलियन की करप्शन का इल्ज़ाम लगा, और इसके अलावा भी ये मुख्तलिफ तरीक़ों से करप्शन और लूट मार के अंदर डूबे पड़े हैं। नंबर 3, असद महमूद। असद महमूद पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं। मौलाना साहब की ताकत और पैसे के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर असद खुद भी एक सियासतदान है और अपनी मालो दौलत और अय्याशियों में भी किसी से हरगिज़ कम नहीं। असद महमूद की कुल आमदन तो 2,76,000 रुपये डिक्लेयर की जाती है, मगर हाल ही में उन्होंने एक फ़ॉरेन टूर किया और इसमें 84 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा आ गया था। अगर इनके असासों की बात की जाए तो ये वैसे तो अपने पापा की जायदाद के वारिस हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी जायदादें सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। नैब के मुताबिक इनके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर 20,000 कनाल से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, और इनके सिर्फ एक गांव का घर ही 100 कनाल से ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा भी इनके पास बैरूने मुल्क क्या कुछ है, इसका तो शायद हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नंबर 4, इसहाक डार सन्स। 2 मरतबा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले इसहाक डार के 2 बेटे हैं जिनके नाम अली और हसनैन डार हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पापा फाइनेंस मिनिस्टर हों तो बेटों को फाइनेंस की प्रॉब्लम भला कहाँ से हो सकती है। इसहाक डार के बेटे HDS कंपनी के मालिक हैं जो दुबई से काम करती है। इस कंपनी के पास $9 बिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। दुबई के पाम जमीरा के पास इनकी 39 मंजिला बिल्डिंग है जिसका नाम HDS टावर है,
اور اس کے علاوہ دبئی کے اندر ہی ان کے 3 اور پلازے بھی بنائے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بچے دبئی کے اندر سب سے بڑا رینٹ اے کار کا کاروبار بھی چلاتے ہیں، جہاں پر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھی گئی ہیں۔ یوں جہاں ایک طرف اسحاق ڈار کے بچے عیاشی سے بھرپور اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہیں اسحاق ڈار پر $14 بلین کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں۔ نمبر 5، جنید صفدر۔ جنید صفدر پاکستان کا وہ عیاش پرست بچہ ہے جس کے ماں باپ سے لے کر نانا نانی تک سارا خاندان پاکستان کا حکمران ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بچے سے زیادہ امیر اور عیاش بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جنید صفدر مریم نواز کے بیٹے اور نواز شریف کے پوتے ہیں۔ ویسے تو یہ سیاست سے دور ہے، مگر ان کی امی نے ان کو سیاست سے لوٹے ہوئے پیسوں سے دور نہیں رہنے دیا۔ اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنید نے ساری زندگی کوئی بھی کام نہیں کیا، اور جب ان کی شادی ہوئی تو یہ پاکستان کی سب سے مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک تھی، اور اس کے اندر جنید نے صرف جو شال لی ہوئی تھی، صرف اسی کی قیمت 50 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ جنید صفدر کی زندگی اور ان کے اثاثے ویسے تو مکمل طور پر سیکرٹ رکھے گئے ہیں، مگر پینڈورا لیکس کے مطابق جنید کی 5 آف شور کمپنیاں ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز کی پاکستان کے اندر 1506 کنال کی زمین، اور دبئی اور لندن کے اندر ان گنت اثاثوں کے مالک بھی اکیلے جنید صفدر ہیں۔ نمبر 6، نواز شریف سنس۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کے 2 بیٹے حسن اور حسین نواز کی امیری کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ وہ امریکہ، لندن اور سعودی عرب کے اندر ایک عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ پاناما لیکس کے بعد جب شریف خاندان کی شرافت لوگوں کے سامنے کھلی تو ان کے نہ صرف اپنے اثاثے پوری دنیا کے اندر بے شمار تھے، بلکہ حسن اور حسین نواز کے اثاثوں کے تعداد بھی $10 بلین سے زیادہ کی رقم تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بے شمار شوگر ملز اور سٹیل ملز کے بھی مالک ہیں، جن کی پوری دنیا کے اندر پراپرٹیز اور مال و دولت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کا آج کوئی بھی اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ نمبر 7، عمران خان سنس۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنی پہلی بیوی جمائمہ خان سے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان خان موجود ہیں، جن کی عمریں 24 سال اور 27 سال ہیں۔ ویسے تو عمران خان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں پر ان کے والد ایک سول انجینئر تھے، لیکن اس کے باوجود خان کے دونوں بیٹوں کو کبھی بھی پیسے کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ عمران خان نے سیاست کے اندر بڑے بڑے ہاتھ مارے ہیں، بلکہ عمران خان کی بیوی جمائمہ گولڈ سمتھ کا تعلق برطانیہ کے ایک کھرب پتی گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کی نیٹ ورتھ اس وقت $400 ملین سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کے والد برطانیہ کی تاریخ کے ایک کھرب پتی بینکر بزنس مین تھے۔ جمائمہ ان کی بڑی بیٹی ہیں، جن کے ذریعے ان کی مال و دولت اب ان کے اور عمران خان کے دونوں بیٹے کو منتقل ہو رہی ہے۔